Receive by Christian. This is set Angel. Kirby. Receive by Edwin. This is set. Cassie. Good. Renz. Receive by Bella. Puntos. Para sa Juan Abulalas. Lagyan mo naman dito. Ako na dito. Ano lang sa Now serving Kirby. Dalawi. ba't ganun? Sige, ganun. Attention na naman. Angel, ano ka pa lang? Bago ka pa lang. Hatol po. Service order fault. Kali, sa Angel, sa tres pa lang siya. Angel, dress ka pala. Sa likod ng tres. Pasok si Andre. Dito ka sa tres. Kita. Angel! Sa tres ka. Ayan. Yan. Service Essie. Baka lang Hatol. Inside. Ay, maano Number malam. 9. Still serving jersey number 9. Essie. Not over. Super labot ng bola. Bakla. Takto lang. Ilan yung ayun ako. May sago. Service Richard. Service Ace. Si Ogie kasi doon. Si Ogie po. Receive Bella. Hahabulin ni Essie. Kuya Badong. Richard will receive. Best receive. Puntos para sa Unos Army. 4-3 dyan. 4-3, tama. Ako. Natin dito. Lagyan. Service. Receive Galaxy. Agent Boy. Iyo over ni Renz. Bella. Set by Essie. Christian. Black. Hatol. Natoget. 4 touches. 4 touches. Video ko. Wala. Service, Joshi. Receive Rusty. Angel, this is it. Christian Papaluay. Puntos para sa Juan Abulalas. Christian ba? Yung motor kami sa ano. Dapat. Yung kami parking lot sa ano. Service. Miss receive. Sa bola. Baka FT. Yung motor po sa gilid. May inalat pong parking lot dito sa gilid. Yung parking natin sa building. Now serving. Renz. Receive by Joshi. This is set. Clean. Block. By Christian. Puntos. Still serving. Renz. Receive by Bella. This is set by Essie. Receive by Rusty. This is set by Angel. Christian. Hatol. Net fault. Anong score? Rapid kayo. 7. Service. Renz. Receive by Joshi. Essie. This is set. Clean. Papaluel. Renz. Angel. Christian ulit. Nakuha. 3 over. Over by Christian. Joshi. Essie. This is set. Final. Christian. Hatol. Outside. Ano lang? 7-6. Lamang to. Lamang to. 7-6. Lamang. Score po natin. 7-6. Lamang isa mo lawan naman. Laba ang Juan Abulalas. Best received by Rusty. Sino lang po alam si Kinakabalaturan. Now serving jersey number 30. Click. Receive by Rusty. Angel is set. Christian. Cover by Essie. Joshi. Paparad.
Galopin, Angel. Outside. Out. Outside. Ayun na, out. Ayun na. Ay, parang na. Same serving. Click. Miss receive. Lamang na sila, wa? Change favor. 9-7. Change favor, 9-7. Change favor. Angat sa dalawa. Ang hinahabol ng Juan Abulalas. Resty. Andre. 9-8. Magkukonekta lang yun. Grabe ang connection. Labas na, tama na. Labas na yung bilis. Ay, labas na libero. Bakit pa sa kulo? Baka isa, huy. Tama lang. Same serving. Andre. Receive by Joshi. Isiset ni Etse. Bella. Angel. Hatol. Crossing. Violation. Wala na, really. Penetration over the Hindi, ganito gagawin mo. Saan na ba? 10, tapos, Service. Kuya Bado. Receive by Galopin. Angel. Drop ball. Ang husay ng mga taga-5. yan, tama lang, 10. Babalik mo lang. Sige, balik mo yan, balik mo lahat. Balik mo lahat yan. Tapos yung Now serving. isa lang. Balik mo yung, Christian. iba may zero. Kuya Bado. Aabulin. Service ace. By Angat mo lang Christian. yan, angat mo lang yan. 11 na yan. 11 na yan. Same serving. Christian. Hatol. Right. Yung zero, ayan, yung zero. Ay, pagka dito. Service. McCoy. Dito? Yung si Benes. Puro yan angat mo, isa-isa lang. Richard. Ayan. Puntos. Para sa Juan Abulalas. 11 lamang. Ako na, wala bulalas. 12-11. Ang score po natin, 12-11. Labang ang Juan Abulalas. Hatol. Outside. Now serving. Asian boy. Kuya Bado. Makoy. SE over. Richard. Block out. Angat sa tatlo. 14-11. Angat sa tatlo ang inahabol ng Unos Army. Angel. Receive by Edwin. Essie. Bella. Nakuha ni Rusty. Angel boy. Kirby Galopin. Essie. Joshi. Si Seth. Essie Papaluwe. Nakuha ni Christian. Over. Essie. Dulo. Angel boy si Seth. Rex. Double. Makahatol po natin. Double contact. Sorry naman, Luis. 14-12 ba? 14-12. Uy! Benarox. Hatol. Line fault. 15-12. Kirby. Prissy by Bella. Joshi. Hatol. Check ball. Namba na sila. Ay, wala. What ako eh. Dalawa na lang. Now serving. Essie. Prissy by Rusty. Christian. Papaluwe. Block. Cover. Andun si Hernandez. Essie. Papasok kay Click. Isa lang. 14. Babaksay sa kinahabol ng Unos Army. 15-13. 15-14. Essie. Prissy by Galapin. Innocent Angel. Richard. The protection
of Angel and Richard De Leon. Service, Richard. Belarus. Joshi, i-over. Nakuha ni Galfi. Christian. Joshi. Clip, Babaluin. Miss. Communication. 16-15. Angat pa rin sa isa ang habol ng Unos Army. Service. Joshi. Angel. Putos para sa Juan Abulalas. 17-15. Angat sa dalawa. Joshi. Clint Papaluin. Nakuha ni Angel. Ito na lang, 17-16 ha. 17-16. Baba sa isa ang nahabol ng Unos Army. Baba, angat. Para lang nila. Kaya tapos na eh. Service, Clint. Inside. Hoy! Lord, nagmumura. Hoy, ano yun? Ano yun? Sino yun? Tawagan mo ka na, Miss Panda. Yung line. Service, miss the same. Lucky. Yung line dyan. Laki yung line! Tingnan mo! Tingnan mo yung line! Ayun! Christian, cover by Angel. Kasi isa set. Tyler. Puntos Lamang na dalawa. para sa Unos Army. Angat sa dalawa ang hinahabol ng Juan Abulalas. Captain Ball po ng magkabilang team. Captain Ball po, Captain Ball. O sige, tuloy mo na. Magkaya rin ang set na to. Okay, Bella, magyari na ng set na yan. Magyari na. Kaya na. Kaya ba? Kaya tuloy mo. Service, Clint. Outside. 19-18. Baba sa isa ang hinahabol ng Juan Abulalas. 19-18. Dadali na Leslie. Rotation error. All na. Rotation error. All 19. Tabla na po sa 19. Angat na ng isa Last 5. ang team Juan Abulalas. Balik mo yan. Tapos angat mo yung nasa pangalawa. Ayan. Ayan, yan. Yan. Bella. Christian. Kisisat na Angel. Galofin. Nakakuha ni Joshi. Good. Ano score? Last 490. Last 4. 19. Now serving Christian. Essie. Bella. Baba sa isa ang hinahabol ng Unos Army. 20. Service, Kuya Badong. Receive Essie. Putos para sa Juan Abulalas. Josh! Josie! 22-20. Josie! Last 3. 5. Receive Eddie. Essie. Bella. Hatol. Outside. Last 2. Kanino doon eh? Last 2. 5. Receive Eddie. Essie. Joshi. Back row. Kirby. Good. Si Kirby pala yun. Outside. Last 1 na po.
Last one, 5. Ayun lang naman yung first girl. 7 ace by Andre. Change court.